नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गवार, मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे भाई, आज हम साबिर पाक का सावने हयात आप लोगों के सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक डन कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी हो। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों को साबिर पाक का सावने हयात आप लोगों के सामने रखते हैं। आप साबिर पाक हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका विलादत 1196 ईस्वी अफ़गानिस्तान के शहर हेरात में हुआ। आपके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुर रहीम ज़िलानी और वालिदा का नाम मखदूमा हाजरा। आपके वालिद का नसब सैयदी हुसैनी सैयद हैं, जो पीरान पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से नसब जुड़ता है। उनका परपोते हैं आप। और आपकी अम्मी जान फ़ारूकी शेख हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप अभी साबिर पाक के दरबार का भी ज़ियारत कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को पता चला साबिर पाक के नसब के बारे में, विलादत के बारे में। और आइए आप लोगों को साबिर पाक की अजमत के भी बारे में बताते हैं। तो आप साबिर लक़ब आपका पड़ा जब आप बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। आपकी अम्मी जान आपको लेके गई और आपने वहाँ पर सब्र का मुजाहिदा किया बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर। और आपने 12 साल तक वहाँ पर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ़ लंगर लुटाया। हालांकि बाबा फ़रीद की तरफ से ऐसी कोई इजाज़त नहीं थी कि आप खाना ना खाएं। आपको इजाज़त ये थी कि सिर्फ़ आप खाना जाएँ लंगर पे और लंगर पे खाना खिलाएं गरीबों को। तो आपने ये समझा कि हमको मेरे पीर व मुर्शिद ने इजाज़त नहीं दी है खाना खाने का, खिलाने का इजाज़त दिया है। तो सिर्फ़ आप 12 साल तक लगातार खिलाते रहे और पत्तों पर गुजारा करते रहे। और आप जब आपकी अम्मी जान को पता चला इस बात का, आपके पास आई और उनको पता चला, तो उन्होंने बाबा फ़रीद से मुखातिब हुई और उन्होंने कहा कि मेरे भाई, मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया है। तो बाबा फ़रीद ने फरमाया कि मेरी बहन, आपके बच्चे का क्या हाल हुआ है, मुझे तो कोई खबर नहीं है। तो बाबा फ़रीद ने साबिर पाक को बुलाया अपने पास और बुलाकर कहा कि बेटे, आपको ये क्या हो गया और आप क्या खाना नहीं खाते हैं। तो आपने फरमाया अपने मामू जान से कि मामू जान, आपने ही तो हमें कहा था कि बेटे आप लंगर पे तैनात किए गए हो और लंगर पे सिर्फ़ आप खाना खिलाइए। आपने कहाँ ये कहा था कि खाना भी खा लेना। तो ये आपका सब्र देखकर बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सबके सामने लक़ब दिया और कहा कि मेरा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। तो उस वक्त से आपका पूरा नाम हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलेरी रहमतुल्लाह अलैह पड़ा। और मेरे भाई, आप वहाँ से फिर खिलाफत लेके साबिर पाक बाबा फ़रीद की तरफ से और कलियर तशरीफ़ लाए। आप लोग देख सकते हैं, ये सामने जो दिख रहा है ये जन्नती दरवाज़ा है, जो उर्स में एक बार सिर्फ़ खुलता है और ज़ाहिरीन यहाँ से दाखिल होते हैं और साबिर पाक की मोहब्बत से फैज़याब होते हैं। और आपने अभी अज़मत साबिर पाक का सुना। अब आइए आप लोगों को हम साबिर पाक की करामत भी बताते हैं। सबसे बड़ी करामत है साबिर पाक की कि आप जब कलियर शरीफ में मुकीम हुए तो आप जलाल में थे, जलाल से तारी थे, क्योंकि आप कुछ कलियर में मुकीम होने से पहले ही आपने एक मस्जिद थी जिसमें आपको दाखिल नहीं होने दिया गया, बस फ़कीर दरवेश समझ के। तो आपने उस मस्जिद को इजाज़त दे दी थी कि आप, तू क्यों खड़ी है, तू भी सजदा कर ले। तो उसने सजदा कर लिया था और उसी वजह से आप जलाल में थे। और जब आप कलियर में मुकीम हुए
تو آپ 12 سال تک لگاتار گلر کی ٹہنی پکڑ کے کھڑے رہے. آپ لوگوں کو ہم چلہ دکھاتے رہتے ہیں. وہ چلہ شریف جہاں پر آپ 12 سال تک کھڑے رہے، اللہ کے تصوف میں، بالکل نہ کچھ کھایا نہ پیا، صرف اللہ کی عبادت میں اور جلال میں تھے آپ. 12 کوس تک آگ لگی ہوئی تھی. کوئی کسی کا ہمت نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو، کہ وہ داخل ہو سکے آپ کے حدود میں. اتنا جلال تھا. تو بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے روانہ کیا، اور آپ آئے یہاں پر، اور آپ نے قرآن شریف پڑھا، قرات کیا، اور آپ حضرت کو صابر پاک کو بٹھایا اور آپ کی خدمت کی. تو صابر پاک آپ کا جلال کم ہونے لگا، اور پھر آپ پھر سے عبادت میں مشغول ہو گئے. جو فرائضی عبادتیں تھیں اس میں مشغول ہو گئے. اس سے پہلے آپ 12 سال تک لگاتار کھڑے رہے. یہ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ ایسی کرامت جو دنیا کے سامنے ہے. اب اس سے بھی بڑی کوئی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے تو چھوٹی چھوٹی کرامتیں بہت سی ہیں. یہ بھی کرامت ہے کہ جو آپ نے کہا مسجد کو کہ تو کیوں کھڑی ہے، تو بھی سجدہ کر لے، یہ بھی کرامت تھا. اور بھی بہت سی کرامتیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ہم نے مختصر میں کچھ چھوٹی کرامتیں آپ لوگوں کو بتایا ہم نے صابر پاک کی. جیسے ایک کرامت ہے کہ آپ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ تھے جو ایک چرواہے کی بکری کو چرا لیے تھے اور وہ کھا گئے تھے. تو وہ چرواہا آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ہماری بکری کو چوروں نے چرا لیا ہے. اور وہ جو چرانے والے تھے وہ اسی محلے کے تھے، تو وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے. تو آپ اللہ کے ولی آپ نے پہچان لیا اور کہا کہ اس سے ایسی بات ہے تو آپ اپنی بکریوں کو آواز دو. تو جب اس چرواہے نے بکریوں کو آواز دی تو جنہوں نے کھایا تھا تو ان کے اندر سے، ان کے پیٹ سے ہی ان بکریوں کا آواز آنے لگا. تو یہ بھی ایک کرامت ہے. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے ولی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. ابھی آپ جو یہ سامنے آپ لوگوں نے دیکھا یہ کنواں ہے، یہاں پر بھی لوگ پانی پیتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور اپنے گھر پر لے کے جاتے ہیں. بڑا ہی شفا ہوتا ہے اس دربار میں اس کنویں کے پانی سے. اور لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ لوگ یہ پانی کو لے کے جاتے ہیں. تو مختصر میرے بھائی جو ہم نے آپ کو اس 8 منٹ کی ویڈیو میں بتایا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اور یہ مسجد ہے، دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ مسجد نہیں ہے جس مسجد کو صابر پاک نے گرایا تھا. وہ مسجد 84 بستی میں ہے، کلیر شریف سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.